ସାତଟା ଖଣ୍ଡରେ ମାର ସବୁଥିରେ ମାର ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି କିଏ କହୁଛି ଗୋଟେ ଠା ମାରା କିଏ କହୁଛି ଚାରିପଟେ हाँ सरू था हाँ 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 गोटे थर बुला फटाई दियो भलरे फटाई दे ताकू से छचिबे ताकर आ हमर छचल से नंदू थाउ थाउ से थाउ फाटी हम देन हेज कर दर भीतर गुळै दियो हां भाऊ से कथा कहते हां दर गुळै दियो हां एथर जगह बोली हां गुळै दियो से ताकर देतेले बाकी तोरा पुओ नबा पुओ ताकर मकड़ी देबो से गिर कर माटी है कटे थोई दी डाला रे रा कोटे पका मिले दु नानी हेटी कर दी पकई दे ना अरे पकई पकई पेपर टन ना पेपर टन दी भाग करो आसरे समझ पका ए आस आस तुई अपना रेडी ऊपर पेपर रे माटी दिके पको ना पानी समस्त टिके थोई दियो ना कोना सुने पकई सात दर थई सात दर थई पानी पानी पको ना पानी पका समस्त पकई बिरी कौन न बंदे के बिरी एउरा बिरी बंदेलास पकेबेनी अच्छा ना पका देती हां हां
ମିଶେଇ ଦେବ ସେ ମିଶେଇ ହବା ବନ୍ଦ କଲୁ ଛାଣି ମୁଁ ନାହିଁ କରୁଛି ନା କଣ ଯେ କଳା ଦେଖାଯିବ ସେ କଳା ତ ଦେଖାଯିବ ବାବା ଆସି ପଡିଯିବ ଭଉଣୀ ନେଇ ଖାଇବେ ବଢି ଆଉ ଗୋଟେ ନା କଣ ଏଇଥିରୁ ଖଣ୍ଡେ ନେଇଗଲା ଟିକେ ହଳଦୀ ଝିଅ ଏଇଥିରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଛୁଆଇ ଦେଲୁ ଟି ହଁ ଭାଇ ଏଇଗୁରା ବି ଭଲ ହଳଦୀ ବା ସେଇଟା ଛୁଆଇ